Afrique Télévision, au cœur de l'investigation, année scolaire 2024-2025, l'Est de la République démocratique du Congo en proie à l'insécurité. Que pensent les deux placés de guerre pendant ce temps que la rentrée scolaire se prépare d'ici et là? Est-ce que les enfants déplacés de guerre vont pouvoir aussi partir à l'école ce lundi comme ce prévu? Ainsi, nous sommes là, à l'Est de la République démocratique du Congo, pour savoir plus sur cette question. Prévu ce lundi que les enfants rentrent à l'école. Est-ce que les enfants déplacés de guerre vont rentrer? Nous sommes dans les camps de deux placés Don Bosco, à l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a des personnes qui ont fui la guerre ici depuis 2 ans, depuis une année, depuis plusieurs mois. Ils sont ici pendant ce temps, pendant cette saison pluvieuse, pendant que la vie essaye un peu de basculer d'ici et là. On parle de l'éducation des enfants. C'est quoi ces conséquences une fois les enfants déplacés de guerre ne partent pas à l'école? C'est quoi ces conséquences? On essaiera de parler avec plusieurs parents vivant dans ces camps de déplacés. Mesdames et messieurs, de partout où vous vous trouvez, je vous promets qu'aujourd'hui, je vous ramènerai à suivre, vous personnellement, ces déplacés de guerre. Au-delà de ça qui dit là, Boa Kusungula, Boa Kumanya, vous savez très bien, rentrée scolaire 2024-2025 est prévue ce lundi. Nous avions décidé de faire des descentes dans les cas déplacés pour comprendre ce que les parents pensent. Les déplacés de guerre qui ont fui leurs milliers occupés par les rebelles du 23, qu'est-ce qu'ils pensent et de leur côté en tant que parents pour la rentrée scolaire 2024-2025. Raison pour laquelle nous avons fait des descentes pour savoir ce que pensent les parents. Est-ce que ces enfants milliers déplacés de guerre vont pouvoir partir à l'école ce lundi ou ça sera comment? À la rencontre de ce déplacé de guerre dans le camp des déplacés. Mama jambo. Jambo sana papa. Kwa majina unaitwa kwa jina nani? Kavira Luota Denise. Mama Kavira Luota Denise, ulikimbia inakuwa miaka ngapi? Hii nataenea miaka 2 na tuko umomuka. Miaka 2, uko na batoto ngapi? Kuna batoto 5. Ulikimbiaka ku village gani? Village ya Ruchuru. Ulikimbia kutoka Ruchuru. Masomo itaanza hii mwaka ya 2024-2025. Hii lendi masomo itaanza. Nyie sa vile bazazi bakimbizi, mulisema mwaka jana kia batoto bakusoma. Hii leo lendi kesho yake masomo mnaipreparea. Eske batoto batakuja kwa masomo bitakuwa huko kwenu munaipanga namuna gani? Sie hatuna kia kusema. Sie tunaomba tu msaada kama wanapenda twende kwetu ama kama batafundisha watoto huku. Sie hatuna mamlaka ya kusema mwanafunzi atasomea fasi fulani. Hatuna vyombo vya watoto, hatuna hata kae moya. Tunakosa sie kama tuko kumshimamo gani. Vraiment batusaidie sana. Make hatuna kia kufaa. Sie hatuna mamlaka, vraiment mtusaidie sana. Gouvernement yetu ione hivi kwa gizi tunateseka mu makambi. Na sisi tunakosa mavazi za kuvala. Na watoto vile vile sa uniforme kwenda uliza. Na nasema $13 ama wanasema $10 ama kama uko na watoto ngapi wanakuambia $10, unaenda kalikile na ile $10 hauna ku uniforme ngapi. Sie make vraiment batusaidie sana. Ni kusema kwamba hii siku ya kwanza nyie hamutayarishe kitu chochote juu batoto habatenda kwa masomo tena hii mwaka? Ndiyo, hatutayarishe juu tushakosa kama tufanye namuna gani. Nini mnaomba gouvernement ya Kongo? Tshisekedi iko natufuata peut-être leo, Felix Tshisekedi baba wa taifa, nyinyi mnamwambia nini? Si tunasema tusaidie, kama atasema watoto waende somea kwetu ama kama wasomee hapa, yeye ajiprepare na watoto kusema mimi nimebatarishia fasi fulani. Asante sana. Merci. Parti à la rencontre de deux placés de guerre qui expliquent ici aujourd'hui comment ça se passe dans le camp de deux placés. Est-ce que les enfants vont rentrer à l'école ce lundi? Rentrée scolaire 2024-2025. Est-ce que les enfants vont pouvoir rentrer? Est-ce qu'ils ne vont pas rentrer? Qu'est-ce que le parent prévoit à ce sujet? Baba jambo. Jambo sana. Kwa majina unaitwa kwa jina nani? Kwa majina unaitwa Bahati Jean Baptiste, directeur wa EP Kibwe inayotumikia Don Bosco kutoka Kibumba Nyiragongo. Na wewe ni mmoja wa wakimbizi? Ndio. Ulikimbia inakuwa miaka ngapi? Hii inaweza kuwa miaka 2 na miezi 2.
Inakuwa miaka 2 na miezi 2. Nikusema ane ilipita ulikuwa hapa mkaa ba deplacer? Ndio, tulikuwa hapa mkaa de deplacer na tulikuwa tunafundisha juu tulikuwa tunafundisha Mudo Bosco kwa ma ETA zenyewe walikuwa wametujengea JIRES. Leo batoto balikimbia vita biko hapa mkaa ba deplacer. Masomo itaanza lendi année scolaire 2024-2025. Nyie sasa vile bazazi bakimbizi mulikimbia vita. Hii maneno mko naiona namna gani? Batoto batarudia kwa masomo, mko naipanga mshabuzia bakae, ma uniforme, mshaba inscrire kwa masomo, namna gani huku inapangiwa? Mbo normalement tulifanya inscription, bazazi walishaandikisha batoto, mais fasi ya kusomea saa nje unatoka pale makiti hakuna juu tulikuwa tunasoma, makiti zilikuwa, tablo zilikuwa, na siku ya 4 tulinifanya mkusanyo ya walimu, tukaidiana kama siku ya kwanza tutaanza masomo. Na gouvernement selon mon programme zao walikuwa wanasema kama ile maETA ubie penye batoto walikuwa wanasomea itafika siku ya kwanza na misha batarisha. Mpaka leo habayatarisha. Kitu ya pili, mtoto yafaa akwe na haki yake ya kusoma. Mpaka leo hakuna kifaa hata kimoja yenye mtoto alishapata kutoka gouvernement. Juu mzazi saa hii kusema si mwambie auze kaya, auze kalamu, naye hana kitu, ipo nalala njala. Na njoo maana siku ya kwanza hata tunaanza tutaanza magumu. Juu mtoto hivi ataikara njoo kulijiwe, hakuna makiti, juu makiti zote balisha iba pale penye tulikuwa tunasomea. Na baje zenyewe zilikuwa pembeni, nazo zinapasuka. Tulikuwa tunazaa peut-être ginzi walikuwa wamepanga kama batajenga ile maETA penye watoto walikuwa wanasomea, itafika leo siku ya 6 kama baisha tayarisha. Kwa saa hii penye natoka na kutana hakuna kitu chenye baisha tayarisha. Mudo Bosco, nini munalomba leo Felix Antoine Tshisekedi? Kama tunaomba presidenti wetu, rais wetu, Ginzi amejitahidi kama mtoto atasomea bure, akumbuke watoto wakimbizi. Ginzi kuko maonje zenye zinahusika na masomo, zione kama zinaweza disponibilize au kutafuta ile vifaa yenye tunasema kit scolaire ya watoto, kusudi watoto nao basome. Sasa watoto wiko na haki sawa Kongomani, hata tuko wakimbizi, watoto ya Mudo Bosco wakimbizi wiko na haki ya kusoma sawa wengine wakimbizi. Sasa wengine watoto wa Kongomani, na njoo Ginzi ipa natufuata, wenyewe natufuata yote. Tunaomba bashurike watoto wa kimbizi wapate haki zao, wasome sasa wengine watoto. Na kama ikiwezekana, juu gouvernement iko na nguvu zote, batoshe adui maeneo zetu, turudie kwetu tusome sasa kawaida gini tulikuwa tunasoma. Matokeo yanakuwa kanini kama watoto wasome info wanabakia kwa nyumba? Matokeo ni za mingi. Wamingi wataingia mwa grupe ya arme, wengine watakuwa wamwizi, wengine kama ni wamusika watakuwa wanabeba mimba zenye hazistahili. Pare kuko mashida za mingi na watu wengine watakufa kiolela. Mesdames et messieurs, comme vous l'entendez en direct du camp de déplacés Don Bosco, à l'est de la République démocratique du Congo, Youssouf Kibingila, David, journaliste d'investigation, je me suis dit moi-même que je devrais descendre pour savoir ce que pensent les parents et vous écoutez vous-même. Banasema qui il faut que le gouvernement vienne en aide, les ONG basées dans ces genres, qu'ils viennent en aide pourvu que les enfants déplacés de guerre trouvent aussi de l'aide. Vous l'avez entendu, c'est vraiment Monsieur Bosco? Jean-Baptiste qui a d'ailleurs dit que vous avez $1, vous avez tout ce que vous avez. Moussi hésité, Koukia Moukaya va déplacer Moussaïdi et Batoto. Vous avez tout ce que vous avez, cahiers, biquets, stylos, tout ce que vous avez. N'hésitez pas de venir au rescousse de ces déplacés de guerre qui ont fui il y a des années, qui ont fui, qui sont en train de souffrir dans les camps de déplacés. Imaginez-vous que Mvoule Nata Anza, Sezo Yamvula. Maisha gani batakuwa biko naishi. Alors uone kala peut-être kulo kuna nguo, kuna pantalo, kuna biote binyo kuna bio. Usentir à l'aise kukuya kusaidia ba déplacer de guerre. Haiko paka wende ambia mtu njoo kibasaidia. Non. Ile kidogo kunayo sentir à l'aise que unaweza kuya na unabasaidia. Na baye banso boko landa biso mukolo mwalelo. Bozali na Kinshasa, tuzali ko benga bino na rescousse koya ko sauver, ko aider bana bakima bitumba oyo baye bite boni bakokende na kelasi oyo ko banda mukolo ya yambo lendi oyo année scolaire ko banda bango bayebite soki lolenge nini bakozonga na kelasi
bakaye ezate, babiki ezate, nyonso ezate. Et puis na saison ya pluie oyo, donc bokanisa boni bokosunga bango. Un pour le Congo, moja juu ya Congo, tusaidiane na tutaendeleza Kongo yetu mbele. Nakushukuru sana baba. Asante sana sisi kushukuru bwana journalist. Ujumbe gani uko na kuambia batu yote biko natufuata sai ku Gel Afrique Television, batu yote biko natufuata ku dunia ba Congolais ya Kinshasa, ya Lubumbashi, ya fasi yote unabambia nini? Niwaambia kama bakumbuke kama Nyiragongo, Masisi, Ruchuru tulikimbia vita, bakuwe na ile roho ya huruma ya kuona kama bakimbizi biko na hitaji kama watoto hao wanataka tuma kwa masomo, nasi vile vile batusaidie tuone kama watoto wetu wanaweza soma sasa mkongomani mwingine. Baba, jamu sana. Kwa majina utika ujina nani? Tonto Joseph. Tonto Joseph. Tonto Joseph, habari yako? Mzuri. Na mimi ndio Yusufu, maana tuko ba majina. Ndio. Tonto Joseph, leo tunakutana mkaya wa deplacer, inakuwa miaka ngapi, siku ngapi ulikimbia? Mimi naweza miaka 2 huko. Miaka 2 huko. Uko baba, uko Maria, uko célibataire? Niko baba. Uko papa, watoto ngapi? 10. Batoto 10? Wa kwanza jina yake nani? Elisha. Na wa mwisho? Wa mwisho Deborah. Bote unawapangia masomo itaanza lendi, unawapangia namna gani? Mbona hatuna mapato ya kuwapatia? Tunaomba government tutafutie mabuku na mabike baende ku masomo. Batoto 10 ulikimbia nabo kutoka village gani? Village Rulimba. Mu territoire Nyiragongo. Nyiragongo. Leo tuko naongelea kurudia ku masomo ya batoto. Batoto 10 uko nabo leo. Mwaka jana balisoma? Mwaka jana 5 ndio benye bako nasoma. 5 ndio balisoma. Na hii mwaka unapanga watoto wataenda abataenda? Tuko napanga waenda, lakini tunapenda waende somea kwetu kunyumba. Hamtaki wasomea hapa? Hapana, waende kunyumba, bafukuze MV3 waende somea kunyumba. Nini munaomba gouvernement Congolais? Ifanye nguvu yoyote, bako na nguvu, bakimbize batoke mure ndani, watoto wasomee kunyumba. Nini natokeaka saa yenye batoto waende kwa masomo inatokeaka nyuma ile inakuwa kanini ma consequences kama watoto waende kwa masomo inakuwa kanini? Ndio kama waende kwa masomo wanaweza kuwa babandi, waenda mingi wanakuwa wa malaya, wa musika, bila tuko na bikata tunapenda wengine wote kwa masomo. Asante sana. Unasema kwa majina unaitwa jina nani? Tonto Joseph. Tonto Joseph. Asante. Unafanya kazi gani hapa mka? Activity yako inakuwa kanini? Unashindaka wapi? Binakuwa kai maisha gani unaishi hapa mka? Muka mimi nashindaka, mimi naikala juu, hakuna kai kwetu, tulikuwa na lima lakini aturime. Hizi siku za mvula mko nakuwa namna gani? Mvula mbona ikinatunyesha juu ya kukosa mabashe. Tunapenda government tutafute mabashe ya kutia kuma nyumba zetu. Sawa, nakushukuru. Vous aviez donc entendu ces paras qui s'expriment sur les micros de Gel Afrique Télévision disant qu'ils n'ont rien préparé, qu'ils ne pensent absolument rien parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Les enfants n'iront même pas à l'école. Vous êtes 2 milliers de personnes qui êtes en train de nous suivre de partout. Nous vous disons merci d'abord de votre fidélité sur notre chaîne, mais également nous vous appelons à l'aide de se déplacer de guerre. Vous avez un cahier, un stylo, de cartable, d'uniforme. N'hésitez pas à les enchaîner jusqu'à l'est dans les camps de déplacés où ces milliers de compatriotes sont en train de souffrir et n'ont même pas l'espoir que les enfants pourront aller à l'école demain ou après-demain. L'année passée, comme vous venez de l'entendre, les parents n'ont pas envoyé les enfants à l'école et cet enfant, certains d'entre eux n'iront même pas encore à l'école. Que pensez-vous face à la vie que traversent au quotidien les déplacés de guerre? Dans les camps de déplacés, Youssoufou Kibingila pour Gel Afrique Télévision.